Hi guys! So day off na naman today, kaya naman ang gagawin natin is tatakbo and let's go! First mile, 2 miles, 3 miles, 4 miles. Yeah, 4 miles ako guys. 5 miles. So galing ako ng Taiwan guys. And nandito na ako sa Maonshan Promenade. 5 miles. So, di ko alam kung asan na ako, pero madami pa namang tumatakbo dito, so go lang ako. Ayan guys, 6.25 miles. So, kailangan ko nang bumalik kasi hindi ko na alam yung daanan. So, dito ako napadpad. Kapahinga na ako for 1 minute and 7 miles. 8 miles. 9 miles. 10 miles. Naka 10 miles na ako. Konti na lang. Naubos na rin yung energy ko. 11 miles. Let's go. 12 miles. 13 miles guys. For 2 hours and 8 minutes. Not bad. Exhausted guys. So ito lang ginagawa ko pag day off ko guys. Tatakbo lang and then uuwi, tas papahinga. Yun lang. Bye.